Game starting 4048. Okay Game na, ko game na. na, game na, game na. Kulang tayo Oo. epes. Lada, alis na kayo. Sige na. Sige na, huwag mo makakumbin. Akin. Dula ka, Fury. Lakad na, lakad na. Chu, chu. Hey. Okay, alis na. Kick na kita. Wait na, Okay, tama basta na, lang ako. Simula na. Makinig na kay, kay Pastor Ten. Ikaw ka magteng. Okay, ikaw na. Nawawala si Discord si Teng. Hindi na talaga magpapakmark na eh. Wala si Discord. Kuman. Irom na kasi boy. Puki na ka na. Hiram na, boy. Pinasa ko sa'yo ano, baby girl. Ay, ninyo, putang ina mo. Di ka pa nagbibigay ng city. Yun lang. Kapag bintang ka pala, boss. Ano, wala pa? Wala pa kayo boss? Okay. Kaya tayo po. Ito na tayo. Tapakel. Titi, party ko. Titi. Tapakel. Boss. Tapakel, walang papasok boss ha. Walang papasok, Tapakel. El, galaw. El. 3, 2, 1, pasok El. Madam Nixie, ikaw na second Hey. moment ha. 2, 1, up. Pwede na yan. 2 up. 3 up. 4 up. Late ka, 5 late ka, up. late ka. Palak. 6 up. Palak. Palak, boss. Diba? Wasak sila, boss. Wala pa AP. Yun lang. Tapakar. Papahirapan natin yan, Tapakar. Papatakboyin natin ang patatakboyin yan, Tapakar. CD po ako CD. R. Wait. 3, 2, 1. Pasok R. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Dito nga kayo, boss. Dito sa akin, boss. Dito sa pwesto na to. Huwag kayo lumabas. O, saka nyo abangan. Flashing R2. Okay, yan sila. 3, 2, 1, R2. Kabihay ako, bebe. R2. Bebe boy. R2. First target. Ready 1. Up. Okay, so 2. Up. 3. Up. 4. Up. 5. Up. O, balik na R1, boss. Balik na R1. Wala kang kalaban dyan. Dito ang Phoenix, pre. Saan? Tatatlo. Ilar ba? Nasa likod, boy. Kailang kalahati lang, boss. Kalahati. Eh, putang ina mo. Huh? Umiipit yung autopad sa Renz. Yun lang. O, balik na R2, boss. Dito lang. Harapan nyo, boss. Mares mo ko. Putang ina mo, paano ko nagsurindi? Nireso ko si KJ. Talbo. City ka na. Okay na? 3, 2, tigit sa macro, boss. 3, 2, 1, tara baba. O, dito lang, kalahati lang. Sundutin nyo to. Ito. Patay. Sundutin nyo lang, boss. 3, 2, 1, harap. Ready 1. Up. 2, up. 3, up. Wala. 4, up. 5, up. Lubog na, boss. O, Tapakar. Tigil na. Tapakar. Try nyo na sa labas, boss. Tapakar lang, tapak. 3, 2, 1, pasok R. Ito lang, back lang, boss, back lang. 3, 2, 1, tara, abante, boss, abante, ready 1, up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up, palag. 6 up, palag, boss. Wala, tapakar. Yun, pumindot agad. Tapakil. Palumpalo ah. Celestial ba na legit yun? Tingnan nyo nga kung number 4 yung ano. 3, 2, 1, pasok El. Pasok. Malalaking Celeste. Ito lang. Pagkasaan nyo lang yun, boss. 2, 1. Tara, boss. Abante na, boss. Harap, ready 1. Up. 2, up. 3, up. Pabiyain itong spag. Sa pa, 4, up. 5, up. 6, up. Angat na, boss. Pagkasaan nyo lang.
Angat na. Low. Wala na akong kasabay. Yeah. Ay, angat Sorry, pa. Teng. Dito, sa i-room na. Nasa loob na ng ano. Baba. Dito na ang MF mo. Ready 1. Up. Obo. Ang ina mo. Dito lang, dito lang, dito lang, dito lang, dito lang, dito lang. Sige, mage. Padepes lang kami, ah. Okay na, MH nyo, Renz. Di pa. Pop na to. 2-6. Okay na, mga exit. Ito, up na. 3, 2, 1, baba. Baba pa R3, boss. R3. R3, boss. Diretso, boss. Ang takbo, boss. Ito, harap. Nakataligor. 1, up. Sapa, 2, up. 3, up. 4, up. Boss. Skill Abante. Lamang yung atras nyo sa Abante, boss. Yung atras nyo, ganun din yan. Tapakar. Tapakar, boss. 5. Walang papasok, ha. Tapak mid. Tapak mid. Tapak mid. 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 3, 2, 1. Pasok mid. Dapat nagpalit tayo korap. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Kalat. Ready 1. Up. 2, up. 3, up. 4, up. Palat. 5, up. Palag, 6 up, palag. Palag pa, boss, palag pa. Palag lang, palag. Palag sa buhay. Tapak mid. Talagang kinancel pa ako nung Kenyos na yun. Hinabol pa eh. Layo-layo Hit na. hit ka daw nasa mid ha. Hit ka daw, mga nakatambay sa taas oh. Tirahin nyo nasa mid. Tirahin nyo. Ready 1. Up. 2, up. 3, up. Tirahin nyo, 4, up. 5, up. Tapakil. Tapakil. Hindi na makagalaw ko. Tapakil. Okay, tapakil mga namatay backpoint, boss. Tapakil. Tapakil, backpoint, tapakil. Tapakil. Okay, takbo party ko, tapakil. 3, 2, 1, pasok. Kinik nyo kasi. Timo na goal line tuloy FS namin. Eh, sagi niya. Six. Tama. MH, habol natin. 3, 2, habol boss, habol na boss. Habol mga may MH. Habol, habulin nyo boss. Patayin nyo yung mga nahuhuli boss. Baba, baba, pa-laser. Laser, harap, ready 1. Up, 2, up, 3, up, laser, 4, up, 5, up, 6, up, palag, 7, up. Laser boss, laser kayo maglaro, ready 1. Up, 2, up, 3, up. Laser na boss, laser na sa yung mga buhay boss. Di pa kayo tapos dyan? O tutulungan ko na kayo, balikan nyo yan, nasa L2, ready 1. Up, 2, up, Oh, puta mo. 3 up, 4 up. O diba patay L2 na. L2, pakapala L2 boss. Pakapala L2, dito kayo mag-image. Ay, naku. Okay na, piti kayo image. Putang 3, 2, 1, baba. Baba harap, ready 1. Up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up. Baba, dito lang boss, dito lang. 3, 2, 1, tara baba, hitable na to, ready 1. Up, 2 up, 3 up. O tapos na yan boss, dito na boss, light speed power kick lang, sa macro ko boss. Pasok L na matay. Pati kayo mate. Baba tayo boss, 3, 2, 1, tara baba boss. Well kami, Baba. Burnek. Baba, paar. Ona, takbo. Angat, tutok box, ready 1. Up, box, 2. Up, box, 3. Up, 4, up. 5, up. O, diba? Makakat kayo dyan, boss. Ngayon pa lang kayo aangat, boss. Diba? Ngayon pa lang kayo aangat. Kakat kayo lahat dyan. Okay, palag buhay. Palag. Tapakar. Boss. Tapakar. R. Tapakar, sabay-sabay tayo boss. Tapakar. 3, 2, 1, pasok R. Pasok. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, kalat sa box. Ready 1. Up. 2 up. 3 up. Kalat sa box, boss. Huwag kayong lumabas, boss. Sa box kayo kumalat.
Sa box kayo kumalat. Tapakar na matay. Bangon, boss. Ano, laruin ko yan. Tapakar. Tapakar. Tirahin nyo na sa labas, boss. Tapakar. Ar. Ito yung suko. 3, 2, 1. Pasok, Ar. Pinik nyo nga sa guild eh. Hindi na makalaro yan. 7. MH 6. 5. 4. 3. Kalat 2. Ado 1. Up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. 6 up. Palag sa back, boss. Box kayo maglaro, boss. Palagan nyo sa back. Walang Palag, FPS. tapak ulit, Ar. Lala. Ar. Palagan nyo sa box, boss. Yung mga walang MH, boss, pagpasok nyo ng portal, huwag na kayong lumakad. Itin nyo na lang yung mga gumagalaw, tapak R. 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 R pa, boss. R. 3, 2, 1, pasok R. Pasok R. R. 4. 3. 2. 1. Up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. 6 up. 7 up. Oh, sa pangalawan. Up. 2 up. 3 up. Palagan yung gumagalaw, boss. 4 up. 5 up. 6 up. Palagan yung gumagalaw. Pasok R. Pasok R. Pasok R, boss. Pasok R. Pasok R, boss. Pasok R. Ay, putang ina mo. May toxicity. Hindot. May mga nasa labas, tapakar. Tapakar lang, tapakar. Tapakar. Peso ko dito. 3, 2, 1, pasok R. Sabay-sabay tayo, pasok R. Pasok R. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up. 2, up. 3, up. 4, up. 5, up. 6, up. Palag, boss. Palag, boss. Palag. Sabak kayo kumalat, boss. Huwag na kayo lumabas dyan. Palagay nyo sa back. Tapakar. Wala mo nang papasok, boss. Tapakar. Tapakar. Tapak. Wait lang, Teng. Sige lang, sige lang. Pre! Ano, sino kailangan ng BL dyan, boy? Isasali ko si... Kunin nyo si Burnek muna. Ayaw? Kunin nyo si Ogo. Ayaw nila eh. Gigi. Hindi, legit. Kunin mo si ano. Asan? Burnek, dito si Burnek sa may taas. Burnek, dito ka nga left box. Para hindi ka mahirapan dyan, pre. Solo BL ka pa dyan. Nek! Burnek! Kinig ko na si Burnek. Hindi ko alam kung nasan. Okay. Hindi ako na bahala dyan. Napin ko na lang mamaya. Nurse, Burnek. Nek, dili. Ayaw mo na, mamaya na. Hindi ko makita. Ito. Kita ko na. Katabi mo. Tapakar. Tirahan nyo na sa mid. Tapakar. 3, 2, 1. Pasok R. Putang ina mo, wala akong macro na ano. Tubig mo Wala lang. po, wala pwede 1. Up. 2 up. Wala akong macro mouse. Puking ina talaga. Tubig mo lang. Ang lala. Sarap nyo, mga lodi ko. Tapak na mid, boy. Tapak mid. Ang lala. Ba't wala na naman yung macro mouse ko? Tapak L. L, boss, L. 3, 2, 1, pasok L. Pasok L. 9, 8, 7, 6, 5 mh, 4, 3, kalat, 2, 1, up, 2, up, 3, up, 4, up, palag boss, 5, up, ubos Ang na, sarap 6, nyo. 7 up, 8 up, 9 up, palag boss, sa pa, pasok L naman patay. Ito pa, Phoenix, MP, harap, Ako ready muna, 1. habang wala pa si Madam Nixie. MP2, up, walang papasok, boss. Wala pa si Madam Nixie. Walang papasok, boss, tapak L. Sige lang. Ay na, Ay, wait next na. to, next to. Wala pa naman ah. Sali ko na. Tapak L. L, tapak na L, boss, tapak L, mabilisan. Tapak L. 3, 2, 1, pasok L. Pasok L. 9, 8, 7, 6, 5, 4, lubog, 3, lubog sa labas, ready 1, up,
2, up. Sabi sa inyo, lubog sa labas. Up. 4. Up, lubog sa labas. 5. Up, kalahati na boss. 6. Up, kalahati na. Isa pa, ready 1. Kira. 2. Up, chaos. 4. Up. 5. Up. 6. Up, lubugin nyo na. Isa pa, ready 1. Up. 2. Up. 3. Up. 4. Up. Pascal na matay. Kalahati ulit, boss. Gawin mo nga to, be. Kalahati. Kalahati, pasok Game na on spend, matay. Harap, 2 pack, ready 1. Up, kakalupog lang. 2. Up. 3. Up. Wala, 4. Up. Balik sa box yung mga pumasok, boss. Balik sa box yung mga pumasok. Palagay nyo yung mga Gago. Macro kasi kayo, boss. Kitang-kita yung pangalan nyo, Tapak L. Tapak L, boss. Dito, Jed. Dito sa macro ko, Jed. Saan ka, Jed? Patay ko agad. Macro ko, Jed. Nasa taas ako, Jed. Left. Tapak L, boss. Tapak L. L. SP ka dyan, pre. L. Kailangan Kaya, ka antayin ko kayo. Tapak L. L. Wala mo nang papasok, ha? Tapak lang, L. Tirahan nyo yung mga nasa labas, boss. Tirahan nyo. Ready 1. Up. 2. Up. Huwag mo na papasok. 3. Up. 3. 2, 1. Pasok L. Pasok L. Pasok L. 9. 8. 7. 6. MH. 5. Box lang. Kalat box. 3. 2. Phoenix. Ready 1. Up. 2. Up. 3. Up. 4. Up. Phoenix lang. 5. Up. 6. Up. 7. Up. Palak, boss. Sa box lang kasi kayo, boss. Yung MP nasa L2, boss. Palagan nyo, boss. Wala mo na papasok. Di ba, nauubos nyo naman eh. Nakahiwalay isang party sa kanila, oh. Tapakel. Box lang kayo maglaro, boss. Huwag na kayo lumabas. Ako na po. Ko. Kanino yun? Tapakel. L. 3. 2, 1. Pasok L. Pasok L, boss. 9. 8. 7. 6. 5. Kalat. 4. 3. mo, Chambi. 2, 1. Up. 2 up. 4 up, 5 up, 6 up, 7 up, palak boss, 8 up, 9 up, palak boss, Sarap! pa, ready 1, up, kalahati boss, mga nabuhay kalahati, paying kasabay, 2, up, dapa, 3, up, 4 up, 5 up, kalahati boss, pasok L na matay, kalahati na boss, nasa kalahati ako, pasok L na matay, pasok L. 3, 2, 1, ito harap, ready 1. Up. 3, 2, 1, tara lubog box, boss. Lubog box, lubog, ready 1. Up, sungkit. 2, up. Gago. 3, up. 4, up. Nakatayo lang ako dun. Ready 1. Up, sungkitay. Wow. 2, up. 3, up. Wala mo nang papasok. Lubog ng box, boss. Lubogin nyo sa box, boss. Pag macro kasi kayo, boss. Para makapagtago kayo. Tapakil na matay, boss. Tapak L, L, 3, 2, 1, pasok L, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, up, 2, up, 3, up, 4, up, 5, up, sigaw agad 6, up, 7, up, Tapak L, namatay, Tapak L. Palag sa buhay, boss. Palagan nyo yung buhay, boss. Tapak L agad, boss. Mabilisan nyo namatay. Joke na naman. Tapak L. Boss, retratin nyo yung skill nyo, boss. Alam nyo naman kung sino yung gumagalaw dyan at hindi. Tapak L. 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 3, 2, 1, pasok L. Pasok L. Pasok L. 7, 6, 5, 4, MH, 3, 2, 1, up, 2, up, up, Putang ina mo. Masabi natin pumasok yun, 5 up, 6 up, palag boss, sa box lang kasi kayo, boss. Kapiyo, pre. Wanit ako eh. Tapakel, wanit din ako eh, tapakel. L, tapakel, boss. Ang ina. Tapakel, Joke. boss. Tuloy. Boss, sunod kayo sa command, boss, para makakills din kayo, tapakel. Tapakel, L, 3, 2, 1, pasok L. Pasok L, boss. 9, 8, 7, 6, 5, 4,
4, 3, 2, R2 boss, R2, harap, ready 1. Up, 2, up, 3, up, R2 na boss. Nasa box na naman kayo boss. Palag boss. Palag. Palag, kalahati. Tapakil na matay. Tapakil na matay. Palag, tapakil na matay. Tapakil na matay boss, tapakil. Tirahin nyo na sa labas boss, baba kayo ng board. Ikaw na first save. Ako na lang magsa-second. Tirahin Huwag nyo nyo na sa i-hit yung labas so. boss. Huwag nyo i-hit yung so ah. Huwag nyo hit nyo yun boy. Tirahin nyo na sa labas boss. Dito lang tapakil, tapakil na boss. Walang papasok ha, tapakil. Walang papasok, tapakil, tapak mid. Tapak mid. Mid. Antayin ko kayo naglalakad ay 0812, Elora, Tarat. Mid, 3 2 pasok mid. Pasok. 8, 7, kumpres sa gitna, 6, 5, M8, 4, 3, 2, 1, habol boss, habol, cut, ready 1, up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up, 6 up, 7 up, habol, 8 up, palag boss, 9 up, palag boss, 10 up, angat ng mid na buhay, pasok mid na matay, ito pa oh. Ito pa, isa. Ito pa, ito so, ay gago, wag yung so. Huwag yung so. Pasok mid, wag yung so boy, wag niyo i-hit yan so. Pasok kami, madam. Pasok mid na matay. Pasok mid, kaya nyo lahat yan boss. Pitik image. 3, 2, 1, trapa L boss. L. Wala, 3, 2, 1, balik boss pa R. R boss, R. R, paying kasabay. 3, 2, 1 na nga, tutok box, ready 1. Up, 2, up, 3, up, 4, up, angat, Ano mo, 5, isa lang? up. Tagal nyo kasi umangat, boss. Nakakat na kayo ng galing R2. Tapak R. Tapak R. R, boss, R. R, boss, R. Tapak R. R pa. 3, 2, 1, pasok R. Pasok R. 7, 6, 5, 4, box lang, 3, 2, 1, up, 2, up, box lang sabi ko boss, box lang, 3, up, trapa R2 boss, sarap, ready 1, up, 2, up, 3, up, R2 boss, 4, up, kalahati lang boss, molestya, sapa, ready 1, up, kalahati, harap likod, ready 1, harap likod, Na-cancel. Harap boss, hindi lubog. Harap lang boss. Makinig, ready 1. Ready 1, up, man pa. 2 up, 3 up, 4 up, 5 up, 6 up, Ready siya. 7 up, palag boss. 40. Palag, ready 1. Up, 2 up, 3 Gamit mo? up, tapakar namatay. Gege, ikaw na. FS, anong ko lang, FS? Oo, kulang FS pre, kailangan ko FS. Tapakar. Sige siya na DC. Sige, tapakar. 40. R, tapakar. R. Antayin ko kayo boss, tapakar. Wala na, 3, 2, 1, pasok R. 9, Open ko 8, lang. 7, 6, 5. Dito lang, 4. Dito lang, 3, 2. Dito lang. Tuntutin nyo lang boss, ready 1. Up. Saan yun? Tuntutin nyo lang, dito lang boss, dito lang. Dito ka ngayon pumuesto boss, sa macro ko. Sa macro kayo pumuesto. Harapan nyo lahat. O sige, pasok, kahit dalawa sabay. Papalak boss. Boss, huwag kayong bumuka, makikliban kami. Ayan, Dito sa may harapan ng fence ha, susuntukin ko kayo. 8, 7, lutan nyo nga to, 6, 5, 4, 3, dito lang, 1, up, 3 up, 4 up, 5 up, diba ubos, 6 up, 7 up, 8 up, hindi yan makakalubog basta boss. Hindi yan makakalubog basta boss. Tapakar kagad namatay boss, tapakar, pumasok tayo boss, tapak lang, tapakar, R, tapak lang. Tapak boss. Pakita ko na yung mga namatay sa loob, tapak R, walang papasok, tapak R. 3, 2, 1, pasok R. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
2 kalat, ready 1. Up. 2 up. 3 up. 4 up. Kalat sa box lang, boss. Yari na naman kayo. Kaya kaplan. O, yan. Titirahin kayo ngayon ng galing na ito. Tapakar. One burn, saka. Tapakar. Tapakar, boss. Mga naman tayo, tapakar. Tapakar, boss. Tatlo tayo. Tapakar. Tirahin nyo na sa labas, boss. Tinitira kayo, tapakar. Tapakar. R. 3, 2, 1, pasok, R. Pasok, 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 pasok. 9, Nasa pin right. Nasa pin Eight. right. 7, 6, 5, 4, 3, 1. Up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. 6 up. Mag-iwo kayo, boy, oh. Tignan niyo yung effect kung nakahiga lang, boy, nag-iiw. Tapakar ulit, boss. Ayan, nakayosama ako. Eh, Tapakar. Yung di sa akin. Tapakar. Tapak lang, boss. Tapakar lang. Palag buhay dyan, boss. Tapakar. R. R, boss. R, 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 R. Pasok ulit siya, baby girl. R. Tapakar. Tapak. Sagad na to. R. Pasok, R. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up. 2 up. 3 up. 4 up. Palag. 5 up. Hirap. 6 up. 7 up. Palag. 8 up. Palag. Push tayo. Tapak ulit, R. May slot kayo dyan, dito sa nurse. Sali. Halin nyo daw yung party, boss. Ito may slot. Yan, pati yung kasama. Yan, okay na. Tapakar. Tapakar. Sino di sa akin? Wala pa? Tapakar. R. Long Tapakar. city dito, ano? Dali ka. okay. 3, 2, 1, pasok, R. Pasok, R. 9, 8, 7, 6, 5, Nag-drop, ano? Oh. Dito ko. 3, 2 kalat, 1. Up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. 6 up. Palag. Sa pa. Ready 1. Up. 2. Up. 3. Up. 4. Up. Palag. 5. Up. 6. Up. Sa pa. Ready 1. Up. 2. Up. Palag. Pasok R. Pasok R namatay. Sa pa. Ready 1. Sa pa. Pasok R. 4. 3. 2, 1, up, 2 up, 3 up, 4 up, Bobo mo, ninyo. 5 up, Tangina mo. 6 up, palag, boss, 7 up, 8 up, 9 up, Tangina mo. Nakahantay mo kami tumira ni Kurap. Tapakar, sino di sa akin, wala pa? Tapakar, ito, nurse, ito. Tapakar, boss, tapakar. Tirahin nyo na sa labas, boss. Tirahin nyo na sa labas. Backpoint naman tayo, boss. Tirahin nyo kasi, boss. Binabanatan kayo, nakaboard pa kayo. Alam namin may board kayo. Backpoint mga naman tayo, boss. Backpoint. 8, ito lang. 7, walang papasok. 6, 5, Tangina mo, hindi na gumalaw. 4, 3, 2, 1, up. 2 up, 3 up, up. Palagan nyo yan, boss. Nasa labas, walang papasok. Walang papasok, Ba't biiw? Putang ina mo, laki ko sa labas. Walang papasok, boss. Oh, Dropan tangina mo. nyo na city, boss. Palagan nyo nasa labas. Dropan nyo na city. Pag-ops kayo, mag-rebit kayo dyan, boss. Bobo ata to si Tendo ang puta. Up, 2 up. Palagan nyo, puking inang yan. Palagan nyo. Ayaw? Hindi. Ayaw. Palagan nyo, boss. Dropan nyo na city. Dropan ng city sa labas. Isa. Putang ina nyo. Oh. Okay, rebit, boss. Sa macro ko. Tayo, sa macro ko. Palubusin yung box. Sino na tayo bumakas? Oh, tirahin nyo, boss. Yan, tirahin nyo lahat ito. Nasa gilid, oh. Tirahin nyo lahat, boss. Tirahin nyo. Tirahin nyo. Yun, tinira kayo ng chaos. One hit kayo, boss. Tapak mid. Backpoint na, tapos tapak mid.
Back point, tapak mid. 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 3, 2, 1, pasok mid. 9, 8, 7, 6, 5, 4, ito yung MMH, 2, 1. Ito lang, boss, kalatan nyo. 7, 6, kalat, 5, 4, 3, 2, 1. Up, 2, up, 3, up, 4, up, palag, 5, up, 6, up, 7, up, palag, boss. O, labas, labas. Labasan nyo, boss. Tapak mid na matay, tapak mid na matay. Tapak mid na matay. Tapak mid. Tapak mid. Mid, tapak lang ha. Tirahin nyo na sa R. Tirahin nyo na sa R. Tirahin nyo. Tirahin nyo. Tapak R. Tirahin nyo na sa R, tapak R. Tapak R, tirahin nyo na sa R. Backpoint na matay, boss. Backpoint na matay. Backpoint na matay. Backpoint. Backpoint na matay, tapak R. Tapak R, boss. R. R, 3, 2, 1, pasok R. Pasok. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up. 2 up. 3 up. Boss. 4 up. 5 up. Palag. 6 up. 7 up. Boss, wag lamang ang takbo kaysa sa skill, boss. Isang lakad skill, boss. Tapakar na matay. Tapakar. Hayaan nyo nasa labas, boss. Pwede nyo sungkitin yan. Ang Kahit hirap. nasa box kayo, tapakar. Puta, patay-patay Tapakar, pala. boss. Tapakar. R. R. Tapak lang, tapakar. R. 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 R pa, boss. 3, 2, 1, pasok R. 9, 8, 7, 6, dito lang. 5, 4, 3, 2, 1, up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. 6 up. Box lang, boss. Palagay nyo nasa loob ng box. Sa para, Juan. Up. 2. Up. Pasok R. Boss, dito lang ako sa box, oh. Ayan, nandrapan kayo, Raduan. Up. Sa pa, 2 up. 3 up. 4 up. Kalahati na, boss. Kalahati. Kalahati. Pasok ka na matay. Kalahati. Boss, sa mga frontingin, boss. Huwag sa kalaban. Raiso, boy, MB, Raiso. Kalahati. Iti KMH. Kalahati. Ito lang. Harapan nyo lang, boss. Harapan nyo. 3, 2, 1. Tara, bababak, boss. Bababak. Sungkitin nyo. Kaliwa, Raduan. Up. 2. Up. 3. Up. Palag, boss. 4. Up. Ilubog nyo ng box, boss. Sungkitin kayo dyan. Okay. Palag, boss. Tapakar. Tapakar na matay. Tapakagadar na matay. Tapakar. R. R. 3, 2, 1. Pasok R. Pasok R. Pasok R. R. 7. 6. MH 5. Kalahati 4. Kalahati. Boss, kalahati. Kalahati. O, dito lang, kalahati lang. Kalahati lang, boss. Kalahati lang. Kalahati. Kalahati, boss. Yun lang. Kalahati lang. Kalahati lang. Yung blue, oh. Kalahati lang, boss. Tangina, naiupa ako nun na. Ang lala ah. Ew, talaga kayo dyan. Harap likod, ready 1. Up. 2, up. Harap palikod ulit, sa panglikod. Sa panglikod, dalawa yung likod nyo, boss. Ito, si Ryu, oh. Oh, tornado, chain kick, cooking na mo. Ito lang, boss, ito lang. Tapos yun yung namatay, boss. Di ako makababa, boss. Nakayo kami. Pukaps nga ako, pre. Eh, harapan nyo lang, boss. Sungkitin nyo lang, boss. Ano, iwakin, no? O, di ba? Nakibat tumisaka. Eh, dito lang, boss. Nakikita ko yung nasa baba, boss. Nakikita ko yan. Naka-drone kaya? MH na kayo? MH, mag-R2 tayo. 3, 2, 1, R2. Babalik din tayo, boss, ha? Babalik din tayo, R2. 3, 2, 1, back R2. Back R2, ay, back R1. Tara na, R1. R1. To, harap, ready 1. Up, down, 2. Up,
3, up, 4, up, 5, up, higa ka pa agad, 6, up, 7, up, pasok ka rin namatay. Press sa box, boss. Huwag na maggala, boss. Wala nang kalaban, boss. Pasok Papasok, kayo dalawa. pasok R. Pasok R. Lutan nyo nga yan, boss. Lutan nyo. Complete kayo dito sa macro, boss. Lutan nyo, Ay, boss. pasok lang, baby. Pasok ka, Madam Nixie. Lutan nyo, lutan nyo. Lutan nyo, MH. Lutan nyo. Kalahati ulit. Kalahati, kalahati, kalahati. Kalahati na, boss. Kalahati. Kalahati. 3, Yan, oh. 1, harap. Okay nang ina. Anong ginagawa nyo, boss? Harap, Radio 1. Up, lubugin nyo na to. Up, 3, up, hagdan, 4, up, 5, up, 6, up, Yawa. 7, up, 8, up, 9, up, 10, up. Wala nang papasok. Ako nangyari sa iba, boy, ba ito lang image? Ano yun? Yung ko, si Madam Nixie dito nakapasok. Tapakar, 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 tapakar. Tirahin nyo na sa labas, boss! Para mapilitan pumasok! Tirahin nyo, boss! Tirahin nyo! Wala nang PK. Tama na, boss. Tama na, pindot, boss. Tapos na PK, tapakar. Tapakar. Walang papasok, boss, ha? Backpoint, tapakar. Walang papasok, boss. Walang papasok. Tapak mid, tapak mid. Tapak mid. 3, 2, 1, pasok mid. 9, 8, MH, 7, 6, kalat, huwag kayong masagdan. 4, bandang portal. 1, up, 2, up, 3, up, 3, 3 pa lang. 3 pa lang sinasabi ko, boss. Lapit sa portal, 3 pa lang. Lapit sa portal, boss. Gagon, sakit. Gusto ko. Labas. Labas sa portal. Nandiyan na Phoenix. Ay, putan na Rasuko. Ina mo, tapak mid. Nirasuko gago. Tapak mid. Tapak lang. Saan pumasok MP, boss? SM. May data. Saan nakakita? Anong kareayan pa? Lumabas. Tapak mid lang, boss. Tinailong ko. Tapakar. Tapakar. Tapak lang, ha. 3, 2, 1, pasok R. Pasok R. 9, 8, 7. Ito lang, 6. Ito lang, 5, 4, 3, 2. Abante, boss. Abante, harap, ready 1. Up, itabol na yan. 2. Up, 3. Up, 4. Up. Thank you nyo, boss. Sinubog nyo. Tapak mid. Tapak mid lang, boss. Tapak mid. Tapak mid. Mid. Walang papasok, boss, ha. Tapak lang mid. Walang papasok, boss. Tapak mid. Tapak mid. Tapak L. Tapak L. 3, 2, 1, pasok L. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, habol, 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 baba, baba, ready 1, up, itabol na yan, 2, up, 3, up, 4, up, habulin nyo hanggang laser, boss. Hoy, tanga, tinitira kayo ng Yono. Kasabay nyo tumakbo eh. O, R2 na, boss, R2, mga nabuhay, R2 na, ito pa, oh. R2 na, boss, R2, ito lang R2, boss, R2 lang, R2, R2, R2 lang, boss. Ang ina mo nag-miss. Swerte naman nun. Pitik second MH. MH. 3, 2, 1, baba. Baba. Paying kasabay, boy. Kanan. Kanan. Patay Tapos kayo harap dyan. pa. Hop, dito lang. Dito lang. Dito lang. Ho! Hoy! 3, 2, 1, harap hagdan. Tara, hagdan, 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 hagdan. Ready 1. Up. Hagdan 2. Up. 3. Up. 4. Up. Hagdan lang sabi ko, boss. Huwag niyong babain. Hagdan lang. Tapakar. Tapakar ulit, boss. Tapakar. Apat ng kapalit. Tapakar. Tapakar. Sa pumasok PM Phoenix. PMP pala. Siya di sa party ko, boy. Tapakar. Boss, galaw. Nakikita ko kayo, tapakar. 3, 2, 1, pasok R. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Repeat.
up, 3, up, 4, up. Back lang kasi kayo maglaro, boss. Ang kalat nyo. Back lang kayo maglaro. Kalahati na. Kalahati na, boss. Kalahati na yung mga buhay, boss. Diba? Nasusungkit lang kayo eh. Kitang-kita kasi kayo dyan sa labas, No. boss. Wanit ako nun. Harapan nyo na, boss. Ready 1. O, diba? Nalikuran kayo. 2, up, 3, up. Tapakar. Ang kulit Ano, mo nito, boy. Wanit ako nung ano. Boss, pag box lang. Masusungkit kayo nung nasa labas eh. Tas di nyo naman tinitignan. Tapakar. R. 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 R lang ha. R lang. 3, 2, 1, pasok R. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, MH, 3, 2, 1, trapa R2, 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 1, up, 2, up, nasungkit ako noon, 3, up, tayo, 4, up, ang lala, boss. Ang lala niyo sa mipa. Nagmimiss ako doon, boy. Kaya mo, di naman ako nakadikit na sagad. Tapakar, di nyo pinapansin yung isang piraso, boss. Dinornado ko na, di nyo pa kinaltokan. Tapakar, Okay. Choker. Puta. Tapakar, R. Todo na to, Tapakar. R, marami pa ako nakikita na takbo, boss. Tapakar. R, 3, 2, 1, pasok R. 9, 8, 7, 6, dito na ako, 5, 4, 3, dito lang, back lang. Palagan nyo yan, ready 1, up, back lang, 2, up, 3, up, 4, up, 5, up, back lang, 6, up, 7, up, back, 8, up, 9, up, 10, up, pasok ka rin namatay, 9, 8, 7, walang papasok. Akala talaga na iba, boss, hindi mapigilan. Putang ina talaga, boy. Wanit ako nung ano. Wala akong Otog macro loot, na utang ina. Epis. PCD ka, Bern? Wala pa, matagal pa, Tapakar. Tatanong ko. Meron yan, may gold dyan. May gold dyan. R, Tapakar. Todo na to, 3, 2, 1, pasok R. 9, 8, 7, 6, 5, sunod kayo sa bilang, 4, 3, 2, 1, up, 2, up, 3, up, 4, up, 5, up, 6, up, 7, up, 1, up, 2, up, 3, Hindi ko pa up, patitirarin, 4, gago. up, 5, up, 6, up. Boss, hindi kayo makatiis sa box lang, boss. Masusungkit nyo rin yun nasa labas, boss. Promise. Kahit nasa box kayo. Tapakar. Tapakar. R, boss, R. Tapakar. R. Tapakar. R. R, boss. R. 3, 2, 1, pasok R. 9, 8, 7, ito lang, 6, 5, 4, MH, habol, 3, habol, ready 1, up, 2, up, habol laser, 3, up, 4, up, 5, up, 6, up, 7, up, 8, up, 9, up, Lang kasi. Napa, Phoenix pa, boss, harap, ready 1, up, 2, up, 3, up, 4, up, 5, up, Patay tayo doon, hindi 6, up, wala na. Hindi siya Sayang. Bato naman yung BA, ay yung ano, yung EO bago na. Tapak mid, boss, tapak mid. Tapak mid. Boss, pansinin nyo kahit isang piraso, kahit kaltokan nyo lang. 3, 2, 1, pasok mid. 9, 8, 7, 6, 5, 4, kalat, 3, 2, 1, up, 2, No! up, 3, up, 4, up, 5, up, 6, up, Ang 7, up, joke na naman. 8 up, 9 up, wala na, labas na, boss. Tapakar, tapakel, tapakel. Walang babasok, boss, ha. Tapakel. Saka jet, macro ko.
Tapak mid, tapak mid, tapak mid, tapak mid. Pitik agad damage siya. 3, 2, 1, pasok mid. 7, 6, baba. Damage pala. 4, 3, 2. Tara baba, boss. Baba, ready 1. Up. 2, up. Baba. 3, up. 4, up. 3, 2, 1. Angat, ready 1. Angat, ready 1. Up. 2, up. Wala akong kasabay talaga, boss. Okay nang ina, nag-do-re-mi sila. O, di ba? Patay din kayo, boss. Ulit nyo. Ayaw nyo mangat. Kaya mo na, pagtapos ng MMR at tinigayan pa din, murahin mo. Ba't mo tatapusin pa kami? Murahin mo na. Pwede. Tapakar. R. Tapak. 3, 2, 1, pasok ka. Nasaan ka ba? 1 ka ng 1, hindi kita Pasok, makita. 8, 7, 6, 5, up, 4, 3, Hindi ka makita, boy. 2, 1, up, 2, up, 3, up, 5, up, 6, up, palag, 7, up, 8, up, 9, up, 10, up, palag, 11, up, palag. Wala na papasok, boss, tapakar. Okay, last box. Last box to, tapakar. Uy, nasa ka? Pakar. Arbos. R. Todo na to. 3, 2, 1, pasok R. Pasok. 7, 6, 5, 4. Box lang. Ayan yung archer sa labas. 3, 2, 1. Up. 2, up. Ang wag. 3, up. 4, up. 5, up. Ayan yung mga archer sa labas, boss. Sila sisimut niyan. Apakarulin. Tayo. Apakar. Nice. Wala, wala. Bilis nyo. Dito agad kayo sa ara. Apakar. Patay agad yarn. Ikaw. Apakar. R. Lipat na naman, oh. Walang papasok, ah. Walang papasok, boss. Tapak mid. 3, 2, 1, pasok mid. 9, 8, 7, 6, MH, 5, 4, 3, 2, 1. Up. 2, up. 3, up. 4, up. 5, up. 6, up. 7, up. 8, up. 9, up. 10, up. 11, up. Bus tayo. Tapak mid ulit. Tapak mid. Tapak mid. Tapak mid. Sigurado. Mid. 3, 2, 1, pasok mid. 8, 7, 6, 5, 4, kalat, 3, 2, 1, up, 2, up, 3, up, 4, up, kalat boss, 5, up, 6, up, 7, up. Boss, grabe naman yung kalat ni boss, napakakdan. Kawawa. Ulit. Kita. Luwag kasi doon. Boss, bandang portal kayo, boss, para hindi kayo malikuran. Tapak L. Tapak L. L, boss. 3, 2, 1, pasok L. 9, 8, 7, 6, 5, 4, MH. Maluluwa tayo. 2, 37 na. Baba. Ay! Luluwa ba? Hindi ko nakita, boy. Sigurado. Okay lang yan. Tapak L. May CD na ba kayo? Tapak L. Tapak L lang, hindi muna tayo pipindot. Bili na yung CD, boss. Tapak L. 3, 2, 1, pasok L. Hindi nga, toxic, patingin. Kung papalab. Pasok nga. 9, 8, 7, 6, 5, dito lang. 4, 3, isa pa. Ito lang, kalatan nyo, boss. Kalatan nyo.
Balatan nyo. Balatan Okay, nyo. Ready 1. Up. 3. Up. 4. Up. 5. Up. O dito lang box lang. May namatay pa. May namatay. Boss, nasa na iba boss? Makro ko lang. 9. 8. 7. 3, 2, 1. Baba nga. Babain nyo nga yan. Baba. Ready 1. Up. 2 up. Baka mauna ka Rudolph. 3 up. 4 up. Harap hagdan. Balik kayo. Balik pa L1. Balik pa L1. Diyan lang L1 lang boss. Hagdan lang. Hagdan lang. Hagdan lang. Mag-audition kayo dyan boss. Audition. Diyan lang. Hagdan lang. Hagdan lang boss. Makro ko lang boss. Baba. Galing mid, galing mid, galing mid! Harap mid. Ready 1. Up. 2. Up. Bobo mo na 3 nasa harap mo. up. 4 up. 5 up. 6 up. 7 up. 8 up. 9 up. Palang-palang mag-BA si Madam Lelo. 10 tinatamaan sa BA. Tapak mid. Tapak mid. Mid. Palang-palang mag-BA gago. Mid lang boss. Mid. Susundan nyo kami. Mabilis ba kayo kumilos? Tapak mid. Mid. May CD na kayo? Burn. Ba? Hello? Sige, wag na. Wala, hindi nasagot si Burn. Pa-MMR pa ata, pa-MMR pa. 3, 2, 1, Nasa pasok. ibang Discord na ngayon. Pasok mid. Huwag natin kunin to bro. Ano yun? Mamaya, babasok na ngayon. 3, 2, 1, baba. Baba. Dikit sa macro ko boss. Dikit, pael. Angat boss ha. Angat. O angat. Ito, Sanggetsu oh. Puking ina mo, tanga. Ito, ready 1, up. Isa pa. 2 up. 3 up. Hagdan. 4 up. 5 up. Hagdan. 6 up. 7 up. 8 up. 9 up. 10 up. 3, 2, 1. Balik L1 boss. May buhay pa ba? L1. Balik L1. L1. Ito. Tornado. Tornado. Ano? Pasok L namatay boss. Pasok L. Magsabay-sabay kayo boss. Di kayo makakapatay. Bibili na kami Okay na CD. mo. Inubos yung mga burat. Oo. Burn, bili na daw CD. Wait. 7. MH. 6. 4. 21. Up. 2. Up. 3. Up. 4. Up. Luluwa na tayo boss. Manahan tayo pumindot. CD na kami ha. Tagal mo lumabas ng macro. Tapak L. Tapak R. R tayo boss. R. Hindi sundan yan. Tapak R. R. 3, 2, 1. Pasok R. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Up. 2 up. 3 up. 3, 2, 1. R2 na boss. R2 na boss. Likod ha, kayo. O dito, harapan nyo boss, harapan nyo. 3, 2, 1, harap, ready 1. Up, tap ka. 2, up. 3, up. 4, up. Palag. 5, up. Lubog. 6, up. Ang RTF, lubugin nyo. Saka kayo mag-SFDOD. Lubugin nyo. O wala, tapak L. Ganyan din dapat gagawin ko eh. Hindi ko na tinuloy eh. Tapak L. Trap eh. Tapak L. Uy, wag na. Tara, wag na tayo. L boss, tapak L. Dahil na tayo. 3, 2, 1, pasok L. 9, 8, 7, 6, 5, 4, MH, 3, 2, tara pa MF boss, MF na tayo boss. MF na boss. Ay, nako. R3 lang boss, R3 lang, R3 lang. Walang sisilip boss, walang aangat. Walang aangat. Harap, ready 1, up. Sapa, 2, up. 3, up. Likod, Tatangan MP. nyo naman boss. MP, Wala likod, kayo likod. napatay. MP, Harap likod. likod. Ready 1. Harap likod, harap lang. Hindi sub-sub.
Hello. Harap, ready 1. Up. 2 up. 3 up. Sa makakakills kayo, 4 up. 5 up. Sige, baba. 6 up. Nakatagos na yung niche. Yung Jed, nakatagos na. Pati si Banana Q. O, di ba? Sumigaw yung kalaban. SP nyo na yan, tapak L. SP na boss, tapak L. Pa-L na kayo. Tapak L. 3, 2, 1, pasok L. Pasok L, boss. 9, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Todo na to. Todo na tayo dito. 3, 2, 1, tara boss. Fire L3. L3 boss, baka pala L3. L3 boss. Baka pala lang L3. 3, 2, 1, pitik MH. MH lang boss, hindi angat. MH. Sabay-sabay tayo. Sabay-sabay tayo, papasukin na 3, May 2, MP sa 1, loob angat. Wag. Oy! Atras! Atras, 3, 2, 1, tara, pasok MF boss. Pasok MF. Pasok, harap, pakliban nyo, ready 1. Up. 2 up. 3 up. Pasok! 4 up. Pasok! 5 up. Busin nyo, 6 up. 7 up, pasok! Sige lang, ubus din yan, tapakel. Walang pipindot, tapakel. Push yan. Tapakel. Mag-ESP rin yan, boss. Tapakar. Tapakel pala, L na lang, L. Mabilisan. 3, 2, 1, pasok L. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Habol, boss, habol. Red 1. Up. 2 up. Habol. 3 up. 4 up. Habol lang hanggang L3 lang, boss. L3 lang. Dashing pre. Lang. Sana. 3. Oh! 3, 2, 1. Angat. Pasukin nyo, boss. Angat. Ready 1. Up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. Pasok! Six up. Pasok! Boy pa, ano, OT? OT mo nga. OT, resuan. Walang magre-revive. Puta na ko, pre. Ito lang. Walang magre-revive. Kaliwat kanan, boss. Wala Dito, naman dikit sa nang akin. higit na, boss. Dikit dito, piti ko. Babaks ko. Maning, dito ka. Resuan. Gagong, dami yata lumabas. 25. Yan na. Kaya, Freddy 1. Up. 2 up. 3 up. Dito lang, boss. cancel mo Dito to, lang. cancel mo Atras na agad. Isa pa. Harap, Freddy 1. Up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. Sige, palag lang, boss. Palag pa. Isa pa, Freddy 1. Up. Dikit sa OT. 2. Up. 3. Up. Palag sa Patay, OT. pukay, Tayo. alam mo. Sige, okay lang. Saka? Sige lang. Ticket. Hindi pa yung CD, boss. SP na. Bili kayo CD isa pa. Palagan natin yan, boss. Tapakar. Dami kasi nagre-revive, boss. Dapat ganun pag nasa MF, huwag magre-revive. Tapakar. R. 3, 2, 1, pasok R. 9. 8. Pitik MH. 6. 5. 4. 3. Tara, abante na, boss. Ano lang. Bumili kay CD. Ah. Meron. Okay. Off-trade. Ay, nakaka-dial gaming ka. Sinasali kita, ayaw mo. Eh, huwag niyong tirahin yan, boss. Hayaan nyo na yan. Pakapal dito, boss. 3, 2, 1, angat. Angat, cut nyo tong Phoenix. Harap, ready 1. Up. 2, up. With the 3 tail. up. Kaya ko. 4 up. Ang ina mo, sabi. 5 up. Pasok. 6 up. 7 up. Pasok! Pasukin nyo yung loob. Pasukin nyo. Wala, ubus tayo. Patay kami. Okay. Tapakar. Dapa. Ela, Tagal pa yan. Phoenix. Ang ina. Tapakar. Grabe, abot yan, Seng. Tapakar. 18 seconds yung takbo. L Phoenix, Teng. Tapakar. Ha? L Phoenix. Sige, tapakar. Tapakar, di makakuha 3, 2, 1, pasok kar. Boss pa MH agad, boss. MH, light speed power kick, 3, 2, 1, tara pa L3, R3 boss, R3 boss. R3 na, boss. Pag nakachamba tayo dyan, boy, tayo pa makakakuha niyan. Ay, wala na. Trap. Wala na, hindi na makukuha.
R3 boss, cut na lang natin boss. Ayun, Uy, namatay. Ay, puko Wala yun. na oras. Tara, angat. Angat, ready 1. Up. 2 up. 3 up, pasok. 4 up. 5 up. 6 up, palag. 7 up, wala na. Burn, Tapos ito si Gunoo. Eh, mga FS. Tay, cancel. tagal natin mag-RG sa ano boss. Iwan mo na yung ibang pag ang tagal. Tapak mid na boss. Tapak mid. Ayoko na. Tapak mid. Mga gusto mo boss, tapak mid. Wala na, ayaw na. Sige. 3 to 1, pasok mid. Pasok 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Up. Kakita dito ka. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. 6 up. Wag. 7 up. 8 up. 9 up. 10 up. Wow. Sige, yun. Panya tayo, Burn. Ako na mag-open yan. Saan baby girl? Ng TH. Ng PY. At TH pala muna. Pre-repat sa Nice game. Wow, Nice game. Game.